अस्सलाम वालेकुम। मंगलम यूट्यूब चैनल से इंटरनेशनल न्यूज़ के तजिए के साथ हाजिर खिदमतें। कुछ खबरें भी हैं, कुछ ऐसी यानी कि खुश खबरियाँ भी हैं कि खत्े में फैलने वाली आग को बिल आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रोक लिया और खुरेदी फैलने से रोक ली। और तबाही और बर्बादी जो इमलाक की होती है, बेगुनाह जानों की होती, उससे बड़े ममालिक को रोक लिया। एक लड़ाई से, बड़ी लड़ाई से, जो एक छोटी लड़ाई नहीं थी, ये बड़ी लड़ाई होती है और इसमें बेगुनाह ममालिक भी लपेटे में आते हो, बेगुनाह जानें भी ज़ाया होती और इससे बहुत बड़ा खत्े को नुकसान होता है जिसका कहीं अरसे में जाके इजाला ही मुमकिन नहीं था मेरा ख्याल में, क्योंकि जदीद हथियार थे और जदीद एटमी टेक्नोलॉजी से लेस हथियार थे, तमाम मिसाइल और रॉकेट। और ये जब बरसते तो ये खत्ता यूएई की रियासतें भी तबाह होती, ईरान तो तबाह होता होता और पाकिस्तान भी बचता नहीं और अफगानिस्तान भी इससे मुतासर होता। तो ये चाइना रूस तक मुतासर होते जो बड़ी सुपर ताकत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान ने किया है। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर इसमें मुतअद्दिद बार ईरान गए और मुतअद्दिद बार इसमें उनके मावन खुसूसी मोहसिन नकवी गए और मुतअद्दिद बार इसाक डार और ये लोग गए। ये तो इसाक डार और सियासी क़यादत तो फिर भी थक हार के तो बैठ गई थी, मगर आसिम मुनीर जाते रहे। आसिम मुनीर एक वाकई फील्ड मार्शल नाम के नहीं और फील्ड मार्शल काम के हैं वो, और उन्होंने दिखा दिया। ईरान के जो सदर से भी मुलाकात और कभी उनके पासदारान के कमांडर से मुलाकात, कमर रज़ाई से, इसके अलावा उन्होंने वहाँ के जो कालीबॉफ जो उनके स्पीकर और इस तरह से उनके तमाम जो रहनुमा हैं उनसे मुख्तलिफ जो उनके इस वक्त जो हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ, उनसे रब्ता करके उनको ये बावर कराया कि आपकी अगर कोई ज़िद है या कोई इसमें अना का मसला है तो उस पर भी नुकसान बहुत होगा। तो कुछ ईरान ने भी लचक का मुजाहरा किया। ईरान पे तो एक जारियत की थी अमेरिका और इसराइल ने, तो लाजमी ईरान का तो इसमें कोई दोष नहीं है। ईरान के तो रहबर इनकलाब और बड़े उनके रूहानी शख्सियत को शहीद कर दिया और काफ़ी लोग उनके साथ उनके शहीद हुए और काफ़ी मासूम बच्चे। तो ईरान को साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती की थी, मगर ईरान ने फिर भी मुस्लिम उम्मा के लिए, इस्लाम के लिए अपना ये मुज़ाकरात कर रहा है और अमन के लिए कर रहा है, मगर कोई बावकार इज़्ज़त का मायदा करना चाहता है। ऐसा मायदा नहीं चाहता जिससे कोई उसकी वकार पर ठेस पहुँचे और उसको हज़ीमत उठानी पड़े अपने अवाम के सामने। तो ईरान ने खबरें ये हैं कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान मायदा मसवदा अमन का मुस्तकिल बुनियादों पर और कुछ मायदा वो अब मंजूर हो गया और इसमें सिग्नेचर बाकी है। और ये ईद के बाद जो है अमेरिका के बड़े क़यादत पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान की क़यादत आएगी। इस मौके पे भी कतर के और सऊदी अरब के, ओमान के ये लोग भी ईरान में गए, जहाँ मोहसिन नकवी और ये हमारे आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनाब हाफिज आसिम मुनीर थे, वहाँ ये लोग भी मौजूद थे। तो ईरान को राज़ी किया इस पर कि ईरान ने इस पर जो बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये दुनिया में जंग को फैलने से रोकने के लिए ईरान ने भी अपनी तरफ मुस्बत मुजाहरा किया। तो ईद के ईद उल ज़ुहा के बाद ये बैठेंगे और पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेगा। और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पेट्रोल भी इतना सस्ता हो जाएगा, गैस भी इतनी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि ईरान से गैस की पाइपलाइन जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई है वो आज़ादी मिल जाएगी, तो गैस यहाँ आनी शुरू हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो पाकिस्तान चल ही पेट्रोल पर रहा है, हुकूमत पेट्रोल की महंगा करके अपना अखराजात पूरे कर रही है अपने, क्योंकि यूएई ने एन मौके पे धोखा दिया और अपना कर्जा मांग लिया। तो पाकिस्तान को आप ये देखेंगे किस तरीके का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानियों को वहाँ से बेदखल भी किया जा रहा है। यूएई जो इसराइल की और भारत की गोद में बैठा है, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो इस तरह मगर पाकिस्तान के कतर ने और पाकिस्तान के सऊदी अरब ने और ओमान ने, कुछ ममालिक ऐसे अरब जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब भी इस बात को बावर करा लिया कि ये यकीनन अगर जंग होती है तो इस वक्त ये कंडीशन नहीं होती, ना हाजी ऐसे हज करने जा रहे होते। तो ये सूरत हाल सऊदी अरब ने भी भांप ली और इसको मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं इलाके के जिन्होंने किया। और ये जो शेख ज़ैद और यूएई वाले जो हैं ये इन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा अब तक कर रहे हैं। बहरहाल उधर भी ईरान ने मिसाइल वगैरह मारे थे तो ज़रा वो भी नाराज़ थे, मगर बहरहाल वो इसराइल की जो सरमायाकारी हुई है तो उसके ज़ेर असर है वो लोग। तो अब आने वाले दिनों में ईद के बाद अमेरिका और इसराइल का बहरहाल मायदा
یعنی کہ 95% جو ہے ہو گیا ہے. اب وہ سگنیچر باقی ہے, وہ عید کے بعد سگنیچر ہو جائے گی ان کی آپس میں, اور جو ایک جنگ کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے, اور اس روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ معمول پہ آ جائے گی. ایران میں تو آئی گئی ہے, تمام پورٹ کھول دی انہوں نے, ایئرپورٹ کھول دی. اس بات کی غمازی ہے کہ اچھا یہ جنگ جو ہے امریکہ بھی اب نہیں کر سکتا. امریکہ کی جو بے عزتی ہو رہی ہے ٹرمپ کی وہاں امریکہ کے اندر, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. امریکہ میں آئے دن مظاہرے ہو رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف کہ بھائی تم نے, ہم اسرائیل کے ساتھ حملہ, اسرائیل کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہو تم. تو اسرائیل کے جو ہاتھ مضبوط کر رہا ہے یورپی کنٹری سب نے ہاتھ کھینچ لی ہیں, ایک دو جرمنی یا کوئی ایک دو باقی ہیں, دوسرے ملک ہیں کچھ, تو وہ سب اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور جو تباہ کاریاں کرتا ہے, وہ لبنان پہ حملہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو یہ تمام سے اسرائیل سے نالا ہو گیا ہے. اب ٹرمپ بھی اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ اس سے بدنامی مول ہو رہی ہے اور سیاست میں اس کو شکست ہوگی آنے والے الیکشن میں. تو یہ صورتحال جو ہے اس سے ٹرمپ بھی اب جنگ کے لائق نہیں. تو ٹرمپ نے بھی بظاہر تو ایسے بیان دیتا ہے کہ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی, ایران کی نیوی ختم کر دی, یہ کر دیا, مگر وہ اپنے عوام کو خوش کرنے کو ایسے بیان دیتا ہے. اندر سے وہ ایران سے یہی کہتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اب جنگ نہیں کرنا ہمارے سے, نہ ہم اب تم سے جنگ بھی نہیں کریں گے, اور کافی ہے نہیں کہ اندر سے وہ معذرت خانہ رویہ مطلب کہنے کا اختیار رکھا ہوا ہے اس نے. باقی یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں بڑا اچھا رول تھا. پاکستان نے ایران کی قیادت کو بھی آمادہ کیا مذاکرات پہ اور راضی کیا. کچھ چیزیں ایسی تھی جو ایران نہیں مان رہا تھا, وہ جیسے یورینیم کی افزودگی اور یہ دوسرے چیزیں, مین چیز یہی تھی. تو ایران نے کہا وہ ہم روک تو دیں گے مگر ہم کسی کو دیں گے نہیں. تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں, یہ ٹیکنیکل مسئلے ہوتے ہیں. مگر بہرحال یہ آنے والے دنوں میں آپ خوشخبریاں سنیں گے, اور یہ خوشخبریاں صرف اور صرف پاکستان کی مرہون منتیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی وجہ سے آپ سنیں گے. اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو گیس اور یہ تیل اور پیٹرول کی جو مہنگی قیمتیں ہیں, ہوش ربا جو مہنگائی اس کے اثرات جو پڑے ہیں اس سے, تو یہ ان میں کمی واقع ہوگی, اور پاکستان میں یہ چیزیں سستی بھی ہوں گی جب یہ پیٹرول اور گیس یہ سب بحال ہو جائے گا. ایران سے پائپ لائن جوڑ دی جائے گی, جو آپ کہتے ہیں وہ پائپ لائن نہیں جوڑی تو وہ جوڑ دی جائے گی. پابندی ختم ہو جائے گی تو پیٹرول بھی بہت آئے گا. ویسے ایرانی پیٹرول غیر قانونی بک رہا ہے, قانونی بکے گا اور ریفائن ہو کے آئے گا طریقے سے. گیس بھی آئے گی. تو پاکستان میں آپ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں اس جنگ کے بند ہونے کے بعد جو اثرات آئیں گے مثبت, اس کے تمام عوام اس سے فیضیاب ہوں گے, اور عوام کو انشاءاللہ اسی حکومت کے ذریعے, جو اس کو آپ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں, جس کے خلاف اپوزیشن مختلف بیانات بھی دیتی رہتی ہے, تو انشاءاللہ یہی حکومت پاکستان کو دنیا میں سرخرو کرے گی اور پاکستان کا نام دنیا میں بلند کرے گی. اور اس میں ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی موجودہ قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل جناب سید حافظ منیر کا بہت اہم ہاتھ ہوگا, اور یہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا. اور آنے والے دنوں میں نوبل انعام بھی پاکستان کی کسی شخصیت کو مل سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.